کیا دوسری دکان پر کیوں جائیں؟ بھائی صاحب بیٹھے جی یار لن وہ کیا بات ہے؟ کیا چاہیے بھیا؟ کباب چاہیے. کباب چاہیے ابھی لیجیے. کباب بناؤ. ایک درجن کباب بناؤ یار الن کو قیمہ بلی کھا گئی ہے سارا. کیا بلی کھا گئی نا الن کو. بلی کھا گئی قیمہ؟ ہاں ہاں تم کیا تو اچھا ہی ہوا نا وہ کھا گئی ہے. وہ سنڈے کا تو قیمہ تھا وہ مردار. آپ نہیں آپ بیٹھے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ بیٹھے میں آپ کو. اچھا بات کریں گے آپ. ہاں وہ تو یہ اچھی بات ہوگی نا. تو ہم تو کس طرح سے بات کیا جا رہا ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ گناہ گار ہونے سے بچ گئے. ہم لڑک تو یہ تو پتا ہے جس چیز کا قیمہ تھا وہ کتے بلیوں کا تھا. کتے بلی کھا گئے. بلی کے بچے تو مالک آ گئے. ہاں صبح پتہ نہیں کس کی شکل دیکھی. کون خبیث تھا؟ کیا ہوا؟ آئینہ دیکھا ہوگا جی آپ نے. چلو کام کرو اپنا. کر رہا ہوں. جی پہلوان جی اب تو پتوں میں گڑبڑ تھی. او جی کیا شان ہوتی تھی جواریے کی. کیا بات ہے؟ جوا کھڑا ہوتا تھا. اب تو بس کچھ نہیں. ہر چیز میں بےایمانی ہوگی جی. ہاں جی اب تو سگے باپ پر بھی اعتبار نہیں رہا. اب تو لوگ شارپروں نے تباہ کیا ہے. جی ہمارا آرڈر لگا دو بھائی. ابھی لگا رہا ہوں جی. پہلوان کا آرڈر. ابھی لگا رہا ہوں جی. پہلوان کا آرڈر لاؤ. پہلے باہر کا آرڈر دیا ہوں. جاؤ دے کے آؤ جلدی. میں تو ساری پونجی ہار گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے. ساری پونجی تو کچھ اور نکلوا لے بینک سے. وہ تو صبح اب پہلوان جی 10-12 سال سے یہ بزنس آپ کر رہے ہیں پہلوان صاحب. یہ پیسے لے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ادھر لاؤ. نہیں بس اس میں میری مٹھی میں قسمت کا حال ہے. چلو کھولو. نہ یار میں کہہ رہا ہوں کھولو. تو کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں چلو نہیں جلدی سے لاؤ. لاؤ پہلوان صاحب کا. بیٹھو بیٹھو. پہلوان صاحب آپ فکر نہ کریں جی. دکان یہ آپ کی چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے. مجھے تو آج کل فرصت نہیں ہے. آپ کو تو ادھر دماغ لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنا ساری توجہ اسی طرف رکھیں. جی ہاں اللہ لو. نہیں آپ کہیے. واہ 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 تازہ حلال مال کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب میں نے کچھ کھانا ہوتا نا تو صبح مارکیٹ جا کے اپنے سامنے جمع کروا کے لاتا ہوں. بڑا مزدار بناتا اچھا ہے. بہت اچھا. تازے اور حلال مال کا تو چکر ہی اور ہے. ہنس کیوں رہے ہو؟ یار حضرت ویسے خدا ان باتوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک اللہ کی شان ہے نا ہے جی. جس کے نصیب میں لکھا تھا وہی کھاتا ہے. چکر غلط ہو گیا نا. ان کا جو مال تھا نا تازہ اور حلال وہ اسکوٹر والا لے گیا. اور یہ جو کھا رہے ہیں نا یہ ان کا آدمی جو دے گیا تھا وہ والا ہے. حرام مال کھلا رہے ہو. چیخ کیوں رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک دفعہ آپ کو حرام مال کھایا. آپ لوگوں کو ہر روز کھلاتے تو اتنا نہیں چیختے. وہ اللہ نے یہ کیا پکڑا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. نہیں پہلوان جی یہ بکواس کر رہا ہے. آپ اس کی باتوں پہ نہ جائیں. یار جاہل ہونا کوئی بری بات نہیں. یہ بدتمیز ہے اور مجھے بدتمیزی برداشت نہیں ہے. اچھا جو چیز آپ برداشت کرتے ہیں وہ مجھے بتا دیں. وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. نکل جائے. اللہ اسے لے کے نکل جاؤ یار. اچھا جی ایک دفعہ حرام کھایا ہے تو آپ نے ہمیں نکال رہے ہیں. اور لوگوں کو ڈیلی آپ حرام کھلاتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو اللہ اسے لے جاؤ یہاں سے. تب آ جاؤ یہاں سے. چھوڑ دیا نا ہم رہتے نہیں ہیں. آ جاؤ لے جاؤ اسے. ہاں یار الن دفعہ کر اس ناپاک دکان کسی اچھی سی جگہ پہ چل کے تو رزق حلال کھائیں. رزق حلال کہاں سے کھائیں گے؟ کون سی دکان؟ جہاں بھی ملے گا. اچھا کیا رزق حلال؟ چکن پیس کھائیں گے اور ٹکے کھائیں گے. کباب کھائیں گے اور مرغ چھولے کھائیں گے. ٹھیک تم میں پائے تو نہیں کر رہا ہوں. لو تو چکن نہیں دیتے ہو تو دھواں تو میری طرف پھینکو. بات مت کرو. بات ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں بھائی. وہ کوئی بات تمہاری کھوپڑی میں آئی؟ جی میری کھوپڑی میں تو آ گئی سیٹھ صاحب. پتہ نہیں میری ساتھی کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. نہیں مجھے تو صرف کھوپڑی کی سمجھ آئی. تو میں کوئی فلسفہ تھوڑا ہی بول رہا ہوں. سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ میں اس شہر میں سب سے بڑا ڈیلر ہوں چینی کا. نہیں یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ بہت بڑے دلیر ہیں چینی کے. ابے دلیر نہیں یار ڈیلر. ہاں بھائی گورنمنٹ نے ہم کو جتنی بھی چینی دی تھی وہ سب کی سب سپلائی کر دی ہم نے بازار میں. کیوں بکواس کر رہے ہیں سیٹھ صاحب؟ بازار میں چینی کہاں سپلائی کر دی ہے؟ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو ساری؟
सेठ साहब ने बाजार को सप्लाई कर दी सारी चीनी जो मिली थी, रजिस्टर पर लिखा हुआ है। वही चीनी इन्होंने ब्लैक में वापस खरीद ली। क्यों सेठ साहब? ना तो ब्लैक में क्यों खरीद ली? आपके पास राशन कार्ड नहीं है चाचा जी? यार अलन, इनको 2-4 राशन कार्ड ही बनवा दो, तुम्हारी तो वाकफियत है। अबे नालायक, अगर राशन कार्ड पर चीनी पूरी पड़ती तो लोग जाकर के ब्लैक में क्यों खरीदते? इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? सेठ साहब ने जो सप्लाई की थी चीनी, जो बाजार में गई, वही चीनी इन्होंने रुपया फी बोरी ज्यादा देके तो वापस खरीद ली। हाँ, तो फिर बोरी देने का क्या फायदा हुआ? आप सीधा उसको रुपया ही पकड़ा देते। ये आप चीनी को किस चक्कर में चक्कर दे रहे हैं? ओहो बाबा, गवर्नमेंट का आदमी आता है, वो चेकिंग करता है। हर रोज हमारा रजिस्टर बाकायदगी से चेक होता है। हाँ, यही तो बात। तो इनका रजिस्टर भी तो बहुत साफ हो। अबे इनका रजिस्टर तो इतना बेदाग है कि कभी स्याही नहीं गिरने दी। ओ नहीं यार, आज तक गिरफ्त में नहीं आई है। हाँ, तो भला तुम दोनों को मैंने ये नौकरी दी है तो वो किस लिए दी है? इसलिए कि हम बेकार थे। नहीं, बेकार तो बहुत से हैं। फिर तुम दोनों भाई, बल्कि 1.5 भाई कहा जाए तो मुनासिब होगा। तो तुम दोनों 1.5 भाई जो हो, वो बाजार में जाओ, हर डिपो से जो चीनी हमने सप्लाई की थी 1 रुपया ज्यादा मुनाफा देकर वापस ले आओ। क्या क्या क्या? 1 रुपया फी बोरी बस? कुल यही कमीशन होगा? तो बोरियां भी तो लाखों हैं भाई, कोई 150-200 से ज्यादा आदमी तो इस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी को हम देहाती बनाकर भेज देते हैं, किसी को पब्लिक का आदमी बना देते हैं। बस जी, आपके पास तो पैसा है, आप जिस इंसान को जो जी चाहे बना सकते हैं। पैसे की बात होती है। तो पैसा तो बहुतों के पास है, हमारे पास अक्ल है, हम अक्ल से पैसा बनाते हैं। नहीं, अक्ल से पैसा नहीं बन सकता। अगर ये बात होती तो अल्लन आज करोड़पति होता। मुझे आप ये बात मुझे सिर्फ बताएं। आप ठहर अल्लन, मुझे पूछने देना कि ये जो आप चीनी बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं, इसकी चीनी की आपको क्या जरूरत है? आप गचक बनाते हैं। भाई अल्लन, तुमने ठीक कहा, खासा जाहिल आदमी है। भाई वो हर बात पे थैंक यू कह देता है, खासा ही जाहिल है। भाई वो जो बोरियां हैं वो हम गोदामों में रख लेते हैं वापस। अच्छा। तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते। तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा, झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती? अबे देख ना यार, एक चीज बाजार से उठ जाएगी। जैसे दाल उठ गई थी। अच्छा। तो दाल किसने उठाई थी? अच्छा, दाल भी इन्होंने उठाई, अब ये तोड़े से उठा रहे हैं। अबे वो दाल नहीं कर रहा हूँ यार, दालें जो खाते हो तुम। अच्छा, वो दालें। तो वो दालें उठा ली तो क्या हुआ? बाजार में दाल नहीं थी, 16 रुपए बिकी, 18 रुपए बिकी। वो मेहरबानी थी 16-18 बिकी। वो 40 रुपए शेर भी बेचते तो लोग खरीदते। जाते कहाँ वो? अब आ गई है बारी चीनी की, सारी खींच के तो गोदामों में ये ठूस देंगे। जब बाजार में नहीं होगी चीनी तो जिस मर्जी से बेचेंगे, बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि दुकानों की बजाय अब चीनी